And now, Negrosanos, get ready for the highlight of the afternoon, our talent competition. Each performance pays tribute to the notable figures and icons of our cities and municipalities, celebrating their legacies and lasting impact. Sa maragtas ang sipalay, tatlo ka babae ginadayaw. Babae nga matahong, mapisan, kag mapinalanggaw. Kasubong sang hiyas, bugal nagasila. Babaeng sipalay nun, halang dun, kag pusila. Alisang Banwa, Mercedes Alvarez. Bahamdi nga istorya, katahong kakapisan, na indiin malipatan. Turismo nag-uswa, disiplina kagugma sa katawhan ginhatag. Mas damlag sang sipalay, nangin masanag. Handom ni Mayor Gina, sipalay pauswagon. Tingog sang sipalay, nun sa baybay nagadungon. Sa iya pagserbisyo, kadungganan na angkon. Bugal sang katawhan sa aton. Wasdang lang progreso sang syudad, kasubong sang paglupad. Kag subong ikaapat nga istorya, akon pagasugdan. Dalawi daw ikaw kung mag-ambalo, yung mong palangion may pinalaybar. Duhang larawan mo sa lalang buhanon, diwata sa bukid larawan, diwata sa talong bulag na ilahas sa kapalaran. Kadaw na pasimbalat alibang-bang, lamang labing makas, makagsuyok sang kayuyok silang sipan. Sattong kagatibot na punoy, ibayat sa isang payat kita nagsumpalan. Dito tapilanggas ang Pilipalaya, buting handumaran sang gugmang pangalan. Sattong kagatibot na ang Pilipalaya, buting handumaran sang gugmang pangalan. Today, her story lives on a legacy of empowered women, women who heal, women who lead, and women who carry generations of wisdom in their hands. Pa-standby ko mic number 4 for Kalataga. Next, Baliyog. Thank you. sa yutang negros nga ginhalaran, sa dagat o kabukiran, natawo ang usa ka kasaysayan nga puno sa garbo o kadungganan. Sa sulod sa 30 ka tuig, nagdanag ang panaad sa Negros. Pista sa kultura, tradisyon o kalag sa mga Negrense. Sa matag sayaw nga adunay sugilanon, sa matag awit nga adunay handumanan,
mga panumduman nga nagbuklod sa mga katawhan. Ug dinhi sa amihanang daplin sa probinsya, nagbarog ang usa ka lungsod nga lig-on ang baruganan. Calatrava ang pangalan. Kahimsog mahiyaguman di ba ang pagkaon sa lamesa gidahan sa tanang atis nga alisis organic agriculture sa magbabaol it's a yes human sa pangabudlay nga gihalat sa banay di ba ang lilas kita o panan para banig o pagnawa tungan sa pagsalig sa Dios panagiho sa pagtambayayong pagigugma kay kita usa ra gyud unya the best pa mabuhi ka negrusanon ang manad handumon o padayon sa paglarga Calatrava Maayong hapon, Negros Occidental. I am Giselle Sullivan, and let me tell you a story of an iconic babaeng Negrosano who led the municipality of Pontevedra, a story that deeply resonates me. The woman who led Pontevedra as the vice mayor in the year 1998 was a pageant title holder, woman fighting against cancer and a strong leader. She's an inspiration to all Pontevedrahanon and all Negrenses. Like me, she is also a beauty queen who always carries her light even in the times of darkness. She's also a leader. Last November 2025, even our home was deeply affected by the flood of Bagyong Pete, providing 20 trucks of food packs, drinking water, hygiene kits, and beddings to 4,000 families. This is how I resonate with Rio Diaz, a woman of purpose, strength, and strong faith. An iconic babaheng Negrosano. Kasaysayan, kundi kabuhi nga padayon nga nagatubo. Ang aton mga tradisyon, mga awit kag mga ritual nagapakita sa aton pagkahiusa kag pagrespeto sa ang aton pagkakilanlan. Sa kada adlaw, ginahandom ko nga ang kanduni magapadayon nga mangin masanag nga palangabuhian sang kultura kag espiritu